महाकुंभ मेलारे अग्निकांड उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ मेलारे भयंकर अग्निकांड शास्त्री ब्रिज नगर सेक्टर 19 कैंप रे अग्निकांड घटी निया को आयत्त करने को उद्यम जारी रही अग्निशम बाहिनी पक्षर निया लिभाइबा प्रयास चली एजाए निया आयत्त हो पारि नाही जहा बड़ खबर वर्तमान आसी पहुंचुछि महाकुंभ मेलारे अग्निकांड अग्निशम बाहिनी पक्षर निया को आयत्त करने को प्रयास सेठारे जारी रही अग्निकांड को आयत्त कर स्वस्तिर खबर वर्तमान सामना को आसूची महाकुंभ मेलारे निया अग्निकांड एवं अग्निकांड को आयत्त कर ये अग्निकांड खबर आसी पहुंचुची महाकुंभ मेलारे उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ मेलारे अग्निकांड शास्त्री ब्रिज नगर सेक्टर 19 कैंप रे अग्निकांड घटी निया को आयत्त करने को दमकल बाहिनी सेठारे पहुंची अग्निशम बाहिनी निया को आयत्त करिसेंती बोली जहा खबर आसुछि एवं ये महाकुंभ मेलारू खबर अग्निकांड होइछि शास्त्री ब्रिज नगर सेक्टर 19 कैंप रे एवं सेठारे अग्निशम बाहिनी तुरंत पहुंची निया को आयत्त करिसेंती जहा खबर वर्तमान आसी पहुंचुछि बड़े भाव में सुरुखुरे आयोजन हो पार व्यापक से प्रस्तुति होइथिला एवं किंतु ये अघटनर खबर सामना को आसुची जे भयंकर भाव में अग्निकांड सेठारे घटी एवं अग्निशम बाहिनी दमकल बाहिनी पहुंची निया को आयत्त करिसेंती शास्त्री ब्रिज नगर सेक्टर 19 कैंप रे अग्निकांड घटी अधिक आलोचना करवा वर्तमान आम सहित महामंडलेश्वर महंत श्री गोविंद दास जी महाराज जोड़ी होती फोन लाइन रे कौन प्रकृति स्थिति निया को आयत्त कर बाबा कौन खबर वर्तमान सेठारे स्थिति कौन वर्तमान अग्निकांड को आयत्त कर कौन क्षति न आमर जो गैस टांकी फाटी जाई अग्निकांड घटी यथाशीघ्र प्रशासन पहुंची फायर स्टेशन पहुंची तार अग्नि को आयत्त कर तो केते क्षय क्षति घटी एवं केते अंचल रे निया व्यापी थिला से नहीं किछि स्पष्ट जाना पड़ुछि कि वर्तमान वर्तमान तो मो सही अग्निकांड पाखरे ही अछि जेतिकी जण जेतिकी हे हमर मिनिमम 5-6 खालसा लागि जे ओके एवं केही आहत होइथिबा बा सेबळे किछि खबर सामना को आसु नै जेहेतु दिन बेले हेछि समस्त दौड़ी पळि आछिचंते भितर केही नथिले क्षयक्षति घटिछि आर्थिक क्षति घटिछि जिनिस पत्र जळि जेहेतु ए पुआल थिला दीपर बहुत गरम भी होछि खरा भी अछि तले पुआल थिला एवं साइड रे जो कनात सब थिला कनार सब टेंट करा जायतला तेणु संगे संगे धरी पकला नियाटा जोटा कि आयत्त करबा कष्ट होला एवं 4-5 खालसा मध्ये लागि जायछि आगे जंती चित्र में देखाउछु बाबा वर्तमान टीवी परदा रे जे नियार जो प्रकोप केते अधिक एवं से विजुअल मध्ये हमें देखाउछु तेणु दमकल बाहिनी तुरंत पहुंची निया को संपूर्ण भाव में वर्तमान आयत्त करि सलेनी संपूर्ण आयत्त करा जाई सलेनी एटा कोनोसी धन जीवन क्षयक्षति बेसी मतलब मनुष्य प्रति किसी बेसी किसी क्षति होती नहीं एबे संपूर्ण रूप से अग्नि को आयत्त करा जाई पारि ओके वर्तमान आशुतोष राउत दिल्ली ब्यूरो चीफ हम सहित जोड़ी होती फोन लाइन रे आशुतोष जहाँ अपडेट आसूची अग्निकांड को आयत्त करा जाई पारिछि निश्चित भाव में आश्वस्तिर खबर होउची जो सेक्टर 19 रे कुंभ मेला प्रयागराज क्षेत्र भितरे जो निया लागिथिला ताको आयत्त करा जाई सारिछि कौन जानमान नुकसान होपर निश्चित भाव में वर्तमान बरणी आसो कि सब आश्वस्तिकर खबर हो को आयत्त कर तेणुक बहुत बड़ आश्वस्तिकर खबर कारण सुनीत आप जानी जो प्राय 10 कोटी ऊर्ध्व लोक जो जगार एकाठी रही से जगार निश्चित भाव में जो भाव में एभली निया जदि लगे भयंकर अग्निकांड थिला निश्चित भाव में जदि सेटा हुए ताहले जनमान बहुत क्षति हबार जो आशंका करा जाउथला सेटा निश्चित भाव में सेथुरु रक्षा पाइछि एवं निया को वर्तमान आयत्त करा जाइछि प्रयागराज क्षेत्र रे बोली अधिकारी कहवा कथा एवं कौन केते एक्चुअल क्षति हेछि ता निश्चित भाव में किछि समय पर जना पड़िबो किंतु जो भली भाव में स्नाही स्नान मकर संक्रांति पर
ମହାକୁମ୍ଭ ମହାସମାରୋହରେ ଯେତେବେଳେ ପାଳିତ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡୁବକି ପକଉଛନ୍ତି ପ୍ରୟାଗରାଜ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏବଂ ସେଠାରେ ଯଦି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟେ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭକ୍ତ ମାନେ ଏବଂ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମାନେ ସେମାନେ ରୋଷେଇବାସରୁ ଟ୍ରେନ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଟେଣ୍ଟରେ, ବା କୌଣସି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହେଇଛି, ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ର କଥା ରହିଛି, ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯଦି କିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁପି ପୋଲିସ, ୟୁପି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ, ୟୁପି ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଏରିଆଟିକୁ ଇଭାକୁଏସନ କରିଛନ୍ତି। ଆଖପାଖରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦମକଳ ଗାଡି ମହଜୁଦ ରହିକିରି ନିଆଁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ବା କିଏ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲଗାଇଛି, ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯଦି ରୋଷେଇ ହଉଥିଲା ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସେଥିରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାରଣ ଜଣା ପଡିନି। ଏବଂ କେତେ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ବେଶୀ କିଛି କ୍ଷତି ନ ହେଇଥାଉ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ୟୁପି ର ଯେମିତି ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆଶୁତୋଷ, ଗୋଟେ ପଟେ ପୁରା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଯୋଉ ଶିଖା କିଭଳି ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଜଣା ପଡୁଛି, ଏବଂ ପ୍ରବଳ କଳା ଧୂଆଁରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ତ ଇଏ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଯୋଉଠି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସମାଗମ ରହିଛି, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଇଏ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିଲା, କିଛି ବି ଅଘଟନ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ଯେ 20ରୁ ଅଧିକ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଶୁତୋଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ, ନଦୀ ଭିତରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଲିଛି ମହାକୁମ୍ଭ, 144 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ମହାକୁମ୍ଭ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଯୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସେକ୍ଟରରେ ତମ୍ବୁ ରହିଛି, ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏଇ ମହାନ ଉତ୍ସବ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଦି ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ଜାନମାନ ନୁକସାନ ହବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ୟୁପି ସରକାରଙ୍କର, ୟୁପି ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ, ପୋଲିସ ହଉ, ଭଲେଣ୍ଟିୟର ହଉ ବା ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସେସ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ କଣ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣା ପଡିବ। ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକରି ସେଠି ଡୁବକି ପକେଇବାର ଅପେକ୍ଷା ବା ମେଳାର ଆନନ୍ଦ ଯୋଉମାନେ ନେଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର କୂଳରେ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ, ଯୋଉଠି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀର ତେହଜିବର ସହର ଆହ୍ଲାବାଦରେ, ଯୋଉଠି ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପୁରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଥର ଯେମିତି ସରକାର ଏଷ୍ଟିମେଟ କରିଛନ୍ତି 45 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ଭକ୍ତ ଆସି ଡୁବକି ପକେଇବେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକରର ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଯୋଉ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ସେଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇଛି, କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା ହେଲା ନିଆଁଟା ସ୍ପ୍ରେଡ କରିନି। ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମାନଙ୍କର, ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ, ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାୟାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଣାଯାଇଛି। ତାପରେ ଫାୟାରର କାରଣ କଣ, ଏଠାରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତର ଏଥିରେ ହାତ ଅଛି, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ବା ନିଆଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚାକ୍ ଚୌବନ୍ଦ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିଲେନି ଏ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ। ଆପଣ ସରିତା ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଯେମିତି ଭିଜୁଆଲରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁତ ଜୋରରେ ନିଆଁର ଶିଖା, ଅଗ୍ନି ଶିଖା ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲା, କଳା ଧୂଆଁ ଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଏଥିରେ ଟେଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବା ସେମିତି କିଛି ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର, ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କାରଣ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ବିଷୟ ହେଲା ମେଳାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସୁନିତା, ନିହାତି ଭାବରେ ଏକାଧିକ ଟେଣ୍ଟ ଜଳି ଯାଇଥିବାର ଯାହା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆଶୁତୋଷ, ଏକାଧିକ ଟେଣ୍ଟ ଜଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ନିଆଁ ଅଧିକ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ଯେ ଇଏ ଅଘଟନ ଦିନ ବେଳେ ଘଟିଲା, ହୁଏତ ରାତିରେ ଘଟିଥିଲେ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ବା ଧନଜୀବନ ହାନି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଥାନ୍ତା। ଆଶୁତୋଷ, ନାଇଁ ସୁନିତା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି
यूपी सरकार अग्निशम विभाग Okay. पुलिस तांकर ड्यूटी करुछंती दिन हो राति हो दुर्भाग्यर कथा निश्चित भाव में निया लगी समस्ते गोटे आनंदमय परिवेश भक्तिमय परिवेश माँ गंगा कूल को आसछंती वक्षरे शयन करुछंती माँ गंगा केबे चाहिबेनी जे तांको भक्तंकर एभली अघटन रे मृत्यु घटू ए दृष्टि देखिया गले निश्चित भाव में अघटन घटी दुर्भाग्यजनक कारण कौन सेटा जना पड़ुची जेमती मु आपनको कहली प्राय 30 सेक्टर रे लक्षाधिक टेंट लगा जाइछि टेंट निश्चित भाव में गोटे ज्वलनशील पदार्थ मु निजे मकर संक्रांति डुबकी पकेवा को आसी प्रयागराज त्रिवेणी संगम रे सेଠାରେ स्नान महास्नान परिवार सौभाग्य मते प्राप्त होइछि एबे रिसेंटली मु आसी 14 तारिख रे मकर संक्रांति दिन सेतिरे मु जो छिली सेठी की फरेनर की हिंदू की मुस्लिम की सिख की जैन समस्ते माँ गंगा कूल को पक्षरे आसी निहाती कोटी कोटी भक्त आसुछंती एवं कुंभ मेला रे सामिल होउछंती तेणु ये आश्वस्तिर कथा जे विशेष किछि क्षयक्षति घटी नाही एवं अग्निकांड को आयत्त करा जाय पारिछि बहुत बहुत धन्यवाद आपनको आशुतोष समस्त सूचना पे।